नादरीन, कोई 11,500 शहादतों के बाद गज़ा के ऊपर इजरायली बॉम्बिंग का सिलसिला कुछ स्लो डाउन हुआ है। और स्लो डाउन इसलिए हुआ है क्योंकि अंदर इजराइल की खुद की फोर्सेस बैठी हुई हैं, तो उनके होते हुए वो वहाँ पर बड़ी तादाद में बॉम्बिंग कर नहीं सकते। लेकिन ये अलग बात है कि उनको सीवियर किस्म की रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ रहा है। फ़लस्तीनी रेजिस्टेंस फोर्सेस जो हैं वो आए दिन सोशल मीडिया पे गली मोहल्ले में होने वाली जो लड़ाइयाँ हैं उसकी वीडियोस जारी करते रहे हैं, जिनमें देखा जा सकता है कि बड़ी तादाद में भारी जानी और माली नुकसान जो है वो इजरायली फोर्सेस को उठाना पड़ रहा है इस जंग के नतीजे में। लेकिन एक बड़ी अजीब व गरीब किस्म की चीज़ ये हुई है कि एक तो ये गज़ा के अंदर लड़ाई हो रही है ना हमास के साथ, लेकिन ये याद रखिए कि फ़लस्तीन जो है उसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, बल्कि इफेक्टिवली 3 हिस्सों में फ़लस्तीन को डिवाइड किया गया है। एक तो इजराइल है, ऑक्यूपाइड लैंड जिसको हम बोलते हैं, दूसरा गज़ा है, तीसरा वेस्ट बैंक है। तो गज़ा के अंदर तो हमास की हुकूमत है और उनके साथ वहाँ पर लड़ाई उनकी चल रही है, लेकिन पिछले 24-48 घंटों से वेस्ट बैंक के अंदर भी कार्रवाइयाँ इजराइल की तेज़ हो चुकी हैं। जेनिन जो कि प्योरली वेस्ट बैंक का इलाका है, रेफ्यूजी कैंप है वहाँ पे बहुत बड़ी, तो उसके ऊपर ड्रोन अटैक हुआ है और उसके नतीजे में काफ़ी वहाँ पर हलाकतें भी हुई हैं, शहादतें भी हुई हैं। और ये एक ऐसी चीज़ है जो कि गज़ा से ज़्यादा सेंसिटिव है, वेस्ट बैंक का इलाका। पहले भी यहाँ पर बात कर चुका हूँ कि वेस्ट बैंक वो एरिया है फ़लस्तीन का जो कि सबसे ज़्यादा हसास एरिया है। यहीं पे यरूशलेम है वेस्ट बैंक के अंदर, और यहाँ पे गड़बड़ स्टार्ट होने का मतलब ये है कि पूरी मुस्लिम दुनिया जो है वो मज़ीद उसके ऊपर दबाव आएगा। बिकॉज गज़ा में जो हमास की हुकूमत है उनको तो 2-3 मुसलमान मुल्क ऐसे हैं जिन्होंने एक्सेप्ट किया हुआ है, लेकिन वेस्ट बैंक के अंदर जो फ़लस्तीनी अथॉरिटी है उसको तकरीबन सारी की सारी मुस्लिम दुनिया मानती है और उन्होंने लेजिटिमेट जो स्टेटस दिया हुआ है फ़लस्तीनी हुकूमत का उनको दिया हुआ है। दुनिया भर में आपको बहुत सारे मुल्कों में, इजराइल से ज़्यादा मुल्कों ने फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम किया हुआ है। वैसे ये भी अजब बात आपको बता दूँ, दुनिया में ज़्यादा मुल्कों ने फ़लस्तीन की रियासत को एक्सेप्ट किया हुआ है आज तक। इजराइल की रियासत को थोड़े मुल्क मानते हैं उसके निस्बत। तो वहाँ पर जितने भी सफ़ीर अपॉइंटेड है ना उन मुल्कों के अंदर, एम्बेसडर्स, वो फ़लस्तीनी अथॉरिटी के अपॉइंटेड है। तो यहाँ पे अगर मारधाड़ इस तरह से स्टार्ट होती है तो अमेरिका के ऊपर मज़ीद दबाव आएगा और उन इस्लामी मुल्कों के ऊपर भी मज़ीद दबाव आएगा जिन्होंने वेस्ट बैंक के अंदर फ़लस्तीनी अथॉरिटी को रिकॉग्नाइज़ किया हुआ है। और चाइना के भी ये स्ट्रेटेजिक पार्टनर है वैसे वेस्ट बैंक वाले, तो वहाँ पर उन्होंने कार्रवाइयाँ डाल दी। अल जज़ीरा रिपोर्ट कर रहा है कि इजरायली फोर्सेज रेड जेनिन सराउंड इब्न सीना हॉस्पिटल इन ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक, at least 3 killed in a drone strike on Jenin refugee camp as dozens of Israeli tanks pushed into the city। ये प्योरली फ़लस्तीनी अथॉरिटी का इलाका है, तो इसके अंदर ये घुस के आ गए हैं। और ये सिर्फ एक अस्पताल नहीं है, इब्न सीना हॉस्पिटल सिर्फ नहीं है, वहाँ पर मुख्तलिफ और भी हॉस्पिटल्स हैं जिनके अंदर ये गए हैं और वहाँ पर भी वेस्ट बैंक के अंदर भी इन्होंने छापे वापे मारे। अमेरिका इस पर गुस्सा हो गया है, अमेरिका गुस्सा हो गया, अंदर फड्डा पड़ गया है। नेतन्याहू की जो वॉर गवर्नमेंट बन गई है उसके अंदर फड्डा पड़ गया है। अमेरिकन इस चीज़ को पसंद नहीं कर रहे। अमेरिकन ने एक रेड लाइन पहले ही खींची हुई थी, वेस्ट बैंक से दूर रही है। पहले भी वो इस तरह के बयानात देते रहे अमेरिकन के, ये जो सेटलर्स हैं ये क्यों आपने बिठाए हुए हैं वेस्ट बैंक के अंदर, वहाँ पर कॉलोनीज बनी हुई है ना उधर भी। तो उन्होंने कहा कि ये जब मुआहिदा हुआ पड़ा है, हम भी एग्रीड हैं उसके ऊपर कि यहाँ जब फ़लस्तीनी रियासत बनेगी तो गज़ा वेस्ट बैंक उसका हिस्सा होगा, तो वेस्ट बैंक में हमने क्यों वहाँ पर लोग बिठाए हुए अपने, और वहाँ पर आप इतनी ज़्यादा मिलिट्री क्यों भेजकर और ये सारा कुछ कर रहे थे। अमेरिकन इसको पसंद नहीं करते। तो आज ये हुआ, बड़ी अजीब व गरीब किस्म की बात हुई, अनप्रेसिडेंटेड मैं कहूँगा। आज अमेरिकन ने कॉल की, उन्होंने सेक्रेटरी ब्लिंकन जो है अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर उनके हैं अमेरिकन, तो सेक्रेटरी ब्लिंकन ने फ़ोन जो है वो इजरायली फॉरेन मिनिस्टर को नहीं की। ये आपको अजीब लगेगा सुन के, होता है ना फॉरेन मिनिस्टर जब बात करता है तो फॉरेन मिनिस्टर से बात करता है, लेकिन ब्लिंकन ने बेनी गांट्स को फ़ोन की। अब बेनी गांट्स जो है वो वॉर कैबिनेट के अंदर तो शामिल है, हुकूमत के अंदर शामिल है, लेकिन कोई मिनिस्ट्री नहीं है इसके पास, और ये नेतन्याहू की पार्टी का बंदा नहीं, ये अलग ही पार्टी है इसकी। तो बेनी गांट्स को क्यों कॉल की उसने, साइडलाइन कर दिया उनको। इजरायली जो फॉरेन मिनिस्टर हैं एली कोहान, उसको साइडलाइन कर दिया। एली कोहान का ताल्लुक असल में लिक्विड पार्टी से, नेतन्याहू की पार्टी से। तो बेसिकली ये ग्रोइंग फ्रस्ट्रेशन को शो कर रहा है जो कि अमेरिका दिखा रहा है इजराइल को, कि वहाँ उनके मना करने के बावजूद भी वो जो बोल रहे हैं वो नहीं हो रहा। मतलब दुनिया में अगर आप देखें इजराइल के साथ सबसे बड़ी पावर कौन सी खड़ी हुई है, अमेरिका।
امریکہ کے بنا اسرائیل مطلب اتنی زیادہ تو بڑی فورس نہیں ہے نا. اصل تو پیچھے امریکہ کی ملٹری اسسٹنس ہوتی ہے, ہر سال ان کو پیسے دے رہے ہوتے ہیں, ویپنس دے رہے ہوتے ہیں, اور اسٹریٹجک پارٹنر انہوں نے بنایا ہوا ان کو. تو امریکنس نے اپنی فرسٹریشن کا اظہار کیا ہے. نیتن یاہو کو ایک طرح سے انہوں نے سائڈ پہ کر دیا ہے, اور ان کی پارٹی کے لوگوں کو بھی. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, اسرائیلی میڈیا خود کہہ رہا ہے. ٹائمز آف اسرائیل نے آج خبر لگائی ہوئی ہے کہ بلنکن ریزز سیٹلر وائلنس ان کال ود گانٹس ایز فارن منسٹر کوہین ریمین سائڈ لائنڈ. کھڈے لائن لگا دیا, ان کو سائڈ پہ کر دیا فارن منسٹر کو. بینی گانٹس سے فون پہ بات کر رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں the decision by Blinken to call Gantz appears noteworthy given his Israeli counterpart is Foreign Minister Eli Cohen, and that the US generally maintains decorum with regards to officials engaging with their counterparts abroad. But Gantz sits on the more senior war cabinet and is seen as a more moderate force in Prime Minister Benjamin Netanyahu's hardliner government, with whom the Biden administration is likely to have an easier time working. تو ایک گروئنگ سائن آف فرسٹریشن نظر آ رہی ہے امریکن ایڈمنسٹریشن کے اندر نیتن یاہو کی کارروائیوں کے اوپر. دیکھیں نا, وہ اس کے آفیشلز کے ساتھ مل ہی نہیں رہے, بات ہی نہیں کر رہے ان کے ساتھ, یہ دوسروں کے ساتھ بات کر رہے ہیں. اور اپوزیشن لیڈر جو ہے ان کا, اسرائیل کا, انہوں نے کہا کہ یہ جائے گھر, کیوں بیٹھا ہوا ہے یہاں پہ, یہ کیوں نیتن یاہو, اس کو جانا چاہیے یہاں سے. اور ممکن ہے بائی دا وے, ممکن ہے آپ سنیں آنے والے کچھ دنوں کے اندر ہو سکتا ہے کہ نیتن یاہو کی جگہ کسی اور کو وہ لگا بھی دیں, بیکاز نیتن یاہو کے ساتھ نہ امریکہ خوش ہے, نہ اس کے ساتھ اپوزیشن والے کمفرٹیبل ہیں, نہ اس کے ساتھ اپنے ہی لوگ کمفرٹیبل ہیں. میرے خیال سے چانسز زیادہ ہیں اس کے ریپلیس ہونے کے. ٹائمز آف اسرائیل رپورٹ لگا رہا ہے کہ لاپڈ کالز آن نیتن یاہو ٹو کوئٹ, سیز گورنمنٹ ازنٹ فنکشننگ ڈیورنگ وار. وہ کہہ رہے ہیں گورنمنٹ جو ہے نا, حکومت ہے ہی نہیں کوئی ادھر, ایسے ہی چل رہے ہیں ہم لوگ بنا حکومت کے. جب سے جنگ شروع ہوئی ہے کوئی یہاں پہ کسی قسم کی سرکار ہی نہیں ہے, یہاں پہ ایسے ہی ہیں ہم لوگ. Liquid slams remarks accuses opposition leader of seeking government that will establish Palestinian state. Yashatet clarifies he called for a new PM, not a new ruling party. اچھا, یہ کہیں نہ کہیں پہ چیز جو ہے نا, میں آپ کو بتا دوں, ڈسکس ہو رہی ہے. یہ جو نئی وہاں پر ایک خوف کی فضا قائم ہو گئی ہے کہ نیتن یاہو جائے گا تو فلسطین کا ملک بن جائے گا. یہ ہو سکتا ہے کیونکہ آج جو سیکریٹری بلنکن نے بات کی نا بینی گانٹس سے, اس کا جو اعلامیہ جاری ہوئی ہے, اسٹیٹمنٹ اس کی جو جاری ہوئی, ہوتا ہے نا جب بھی کوئی کال ہوتی ہے تو اعلامیہ جاری ہوتا ہے یا اسٹیٹمنٹ جاری ہوتی ہے, بھائی یہ باتیں ہوئیں. اس کے اندر آخر میں امریکنس کہہ رہے ہیں کہ بلنکن نے کلیئرلی اس کو بتایا ہے کہ یہ دوسری جو ریاست ہے فلسطین کی, وہ بننی ہے یہاں پہ. یاد رکھیے یہ اس پہ کام ہو رہا ہے, یہ بننی ہے یہاں پہ. امریکنس نے ان کو کہا ہے, بینی گانٹس کو. تو وہاں پر سیریسلی اس بات کا ایک سمجھے کہ خوف ہے اسرائیل کے اندر کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں پتہ ہی نہ چلے اور امریکہ جہاں پہ جو ہے وہ ریاست بنا دے اس کی فلسطین کی. اور یہ بھی کہیں پہ ڈسکس ہو رہا ہے کہ یہاں سے نیتن یاہو کو غزہ سے نکال کے یونائٹڈ نیشنز کی فورسز یہاں پر ڈالی جائیں. اور یو این کی فورسز ڈالے جانے کے بعد دیکھیں, ہمیشہ کے لیے تو یو این کی فورسز یہاں پر نہیں رکھی جا سکتی نا, مطلب اتنے سب فنڈنگ ان کو دینی ہوتی ہے, سارا کچھ کرنا ہوتا ہے. تو یہ لمبی عرصے تک نہیں, شارٹ ٹرم سولوشن ہوتا ہے نارملی. یونائٹڈ نیشنز کی فورسز کا ڈالے رکھنا کسی ایریا کے اندر, یہ شارٹ ٹرم سولوشنز ہوتے ہیں. پھر اس کو اس جگہ پہ کوئی پولیٹیکل سولوشن نکالا جاتا ہے اور اس کو پرماننٹ لیول کی کوئی شکل دے دی جاتی ہے. یہاں پہ بھی اٹ از کوائٹ پاسبل کہ اگر یونائٹڈ نیشنز کی فورسز آتی ہیں تو پھر آپ یوں سمجھیں کہ اگلا مرحلہ فلسطینی ریاست کے قیام کے حوالے سے, کیونکہ ساری دنیا تسلیم کرتی ہے اس چیز کو, سب مانتے ہیں, امریکہ بھی مانتا ہے. تو اٹ از کوائٹ پاسبل کہ یہاں پہ اگلا جو مرحلہ ہوگا وہ فلسطینی ریاست کے قیام کے حوالے سے نیگوسیشنز کا آغاز ہو سکتا ہے.